द्वितीयाय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। श्री श्री जगन्नाथादि चतुर्धा मूर्तिंकर अभय चरणारविंदरे अकिंचन पद्मनाभ अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करुछि। जय जगन्नाथ टीवीर अगणित दर्शक बंधु आपण मानकु श्रद्धा सम्मान पूर्वक पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलाचल धामर पवित्र सिंहद्वार को स्वागत। महाप्रभुंकर दर्शन करिबा पाई एबे भी मध्य भक्त मानकर धाड़ी लागिछि। भगवान पतित पावन नारायण प्रातः कालरू भक्त मान को दर्शन दौचंती। प्रभु तड़प लगी दिव्य दर्शन कारण भगवान जो अतीव सुंदर स्वरूप तांकु जेतेबेले जो पर्यायर जेमिति दर्शन कले मध्य से सुंदर देखा जाती। सेथिपाई महाप्रभु पतित पावन नारायण जो पतित पावन नारायण को दर्शन कले भक्ति भाव जागृत हुए एवं पाप नाश होता है। निश्चलाम भक्ति प्रदान करती प्रभु। तेणु भगवान कर श्री चरणार बिंदरे समर्पित पूर्वक महाप्रभु पतित पावन कर एबे से अवकाश परे प्रभुंकर बेश कारण विभिन्न प्रभुंकर जो बेश होता है। आज तो शनिवार अच्छी विशेष भाव में महाप्रभु कला रंगर वस्त्र परिधान करिवे। श्रीमंदिर रे चतुर्धा मूर्तिंकर मध्य कला रंगर बार लगी लुगा महाप्रभु परिधान करिथांती। से पाखरे सिंहद्वार रे प्रतिहारी माने गौरी बेत धरी भक्त मान को श्रृंखलित दर्शन पाई मध्य व्यवस्था करुछंती। कारण सिंहद्वारे बाजे बेतबाड़ी बाजंते पातक जाए छाड़ी श्री जगन्नाथंक दर्शन निमंते एक को आरेक भिड़ा भिड़िया एइथिपाई होउचंती जगन्नाथ महाप्रभुंकर मंदिर स्वतंत्र। कारण आउ अन्य स्थान रे एभली व्यवस्था नाही। एठारे देवी गौरींकर नाम रे जो बेत प्रतिहारी माने धरिथांती, खुंटिया माने धरिथांती, गोछिकार माने धरिथांती। एमानकर से बेत माध्यम रे भक्त माने मुंडो देखै दियंती पाप छाड़ी जाऊ। तेणु ये हूँ प्रभुंकर लीला। नीलाचल धाम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर श्रीवत्स खंडशाल मंदिर एते चमत्कार पूर्ण मंदिर आउ संसार रे कोठी नाही। अंतर प्रदेश रे कल्पवृक्ष देखा जाउछंती। भगवान कर दिव्य मंदिर, विमान मंदिर, नाट मंडप, जगमोहन, मुखशाला ठारू आरंभ करी गुमुट पर्यंत प्रत्येक स्थान स्वतंत्र भाव रे से नभश्चुंबी मंदिर को प्रणाम कले निश्चित भाव रे कल्याण साधित होबो। तेबे दर्शक बंधु आमे प्रत्येक दिन आमर जहाँकि अधिवेशन प्रारंभ रे आमे श्रीमद् भगवत गीतारू आमर कार्यक्रम आरंभ करि थाए। सेथिपाई आज भी मध्य से भली भाव रे आमर से श्रीमद् भगवत गीता होउचंती कार्यक्रम को आरंभ करिबा। जहाँकि चतुर्दश अध्याय श्रीमद् भगवत गीतार चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग योग एवं श्लोक संख्या 12-12 विशेष भाव रे ये श्लोकटी रे भगवान कहउचंती लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम समस्पृहाम रजस्येतानि जायन्ते निवृद्धे भरतर्षभम। ये श्लोकटी आमे ए बाणी को ये श्लोक निश्चित बारंबार आवृत्ति कले मध्य कल्याण होता है। सेथिपाई भगवान कहउचंती कले लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम समस्पृहाम रजस्वेतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभम। भगवान कहते हैं अर्जुन रजोगुणर वृद्धि घटिले लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ वृद्धि पूर्वक सकाम भाव कर्माचरण आसे। अशांति और
विषय भोगर लालसा ये सबू उत्पन्न होता है। तेणु विशेष भाव एथिपाई लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम समस्पृहा रजस्वेता निजायन्ते विवृधे भरतर्षभ। कारण रजगुणटा जितेबाला वृद्धि घटब सेतेबेले लोभ आसे एवं लोभ प्रवृत्ति कथा स्वार्थक निजर स्वार्थ कथा युड़िक जितेबाला होती प्रभाव अधिका हुए आपण मैंने देखिए सकाम कर्माचरण कामना गुड़िए आसे ताद्वारा कौन हुए ना अशांति विषय भोग लालसा युड़िक सब वृद्धि पाइब तद्वारा पथभ्रष्ट होता है मनीष। तेणु से रजगुणर वृद्धि केतबेले सत्वगुण जदि आम रहा ताले आमर कल्याण हम। कारण ये तीन गुणर कथा भगवान या पूर्वर कहते। तेणु से रजगुणर वृद्धि घटिले लोभ प्रवृत्ति वृद्धि हुए। यही कथा को भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को सुंदर भाव सरल भाव कहले जे लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम समस्पृहाम रजस्वेता निजायन्ते विवृधे भरतर्षभम। हे भरतर्षभ हे अर्जुन रजगुणर वृद्धि घटिले लोभ बढ़िब प्रवृत्ति गुड़िक कौन हम ना कुमार्ग को पलैब गुड़िए सकाम कथा आसब कर्माचरण होती निजर कर्म जो आचरण तार व्यतिक्रम हम एवं अशांति आसब विषय भोगर लालसा बढ़िब। ये गुड़िक जितेबेले हुए सेतेबेले जानवे जे होती निश्चित आमर कल्याण साधित आउ हब नाही। कारण कल्याण साधित होबाकू हेले विशेष भाव ये सब होती कथारू निवृत्ति रहिले कल्याण साधित हब नचेत कौन प्रकार कल्याण साधित हो पार नाही। तेणु रजगुणर वृद्धि हेले ये सब कार्य आसे। तेणु निश्चित भाव एथिपाई कहगला रजगुणर वृद्धि घटिले निश्चित होती सबुगुड़िकर अशांति वातावरण आसब। तेणु से अशांति वातावरण आसिले जीवन विशृंखलित हब। तेणु जहाँकि चतुर्दश अध्याय गुणोत्तर विभाग योग 12 श्लोक रे भगवान से बाणी रे कहिले लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणा मसमस्पृहाम रजस्वेता निजायन्ते विवृधे भरतर्षभम। तेणु रजगुण को केवे हेले वृद्धि करबा पाई सुजोग दबा उचित नुह। यही कथा होचंती श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते। आम ये विभिन्न प्रकार पुष्प तुलसी एवं जो माने कि मंदिर पाखापाखि भितर बिकुचंती मल्ली फूल देखा जाउची गेंडू फूल देखा जाउची मंदार फूल दिशुची तुलसी मध्य किछि अछि। ये सब होचंती विभिन्न स्थानरू ग्रामांचल माली माने आसी प्रभुंकर ए आखपाख अंचल जहाँ कि सिंहद्वार ठारू निकटवर्ती अंचल से सब तांकर बिकी थांती एवं गृह मान को मध्य भक्त माने तांकर नहीं थांती अनेक देवादेवी पूजा पाई फूल एवं जेहेतु मंदिर रही मंदिर आवश्यकता पड़े जाई थाए। तेणु निश्चित भाव ये सब होचंती विभिन्न पुष्प भगवान पूजा पाठ जेहेतु आवश्यक होता है से श्रीमंदिर चतुर्पार्श्व ये सब विभिन्न माली मान रही फूल सब होचंती संग्रह करी से तांकर बिकिबा को आनी थांती। इठी से सब फूल तुलसी ठारू आंबडाल दुब बरकोली सब प्रकार ये मिले सिंहद्वार पाखापाखि अंचल से गोटे से पुष्प गुड़िक जो मैंने बिकुचंती तांकर मध्य से पुष्प गुड़िक दृश्यमान आसूची आम जय जगन्नाथ टीवी पर्दारे। ए पाखरे पतित पावन नारायण निश्चल भाव तड़प लगे बसचंती प्रभु महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर प्रतीकात्मक स्वरूप पतित पावन नारायण आमे
ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଲୋଭ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଆରମ୍ଭ କର୍ମ ନାମ ସମସ୍ପୃହାମ୍ ରଜସ୍ୱିତା ନିଜାୟନ୍ତେ ବିବୃଧେ ଭରତର୍ଷଭମ୍। ଅର୍ଜୁନ, ରଜଗୁଣର ବୃଦ୍ଧିକୁ ସଦାବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ସଜାଗ ରୁହ। କାରଣ ଲୋଭ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସିଯିବ କି ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ବୃତ୍ତି ପଳେଇ ଆସିବ, ନିଜର କେବଳ କାମନା ଭାବ ଆସିଯିବ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ବିଷୟ ଭୋଗକୁ ଲାଳସା ଆସିବ, ତାଦ୍ୱାରା ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ନିବୃତ୍ତି ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେବ। ଏଇ କଥା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ବାଣୀକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଆମର ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଗୀତାର ବାଣୀକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନେକ କଥା ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ କଥା ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣେ ଯେ ଅର୍ଗଳି। ଅର୍ଗଳି ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସଂକୁଚିତ ସ୍ଥାନ, ଯାହାକୁ ଅର୍ଗଳି କୁହାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ଗଳି ତା ନାଁ ସେଥିପାଇଁ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ଗଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଯାହାକି ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଅର୍ଗଳି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତ ଆଉ ଅର୍ଗଳିକି କେହି ଭକ୍ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ସବୁ ଅର୍ଗଳିକି ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ଚନ୍ଦନ ଅର୍ଗଳି ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ଗଳି ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ରହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପରିକ୍ରମା କରି। ଏଭଳି କି ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେଉଛି ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ତା ପଛପଟରେ ପରିକ୍ରମା କରିକି ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସେସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। କେବଳ ଇଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଚନ୍ଦନ ଅର୍ଗଳି କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ନାଁ ଅର୍ଗଳି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଂକୁଚିତ ମାର୍ଗ, ତାକୁ ସଂକୁଚିତ ମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ଗଳିକୁ। ତେଣୁ ସେ ସଂକୁଚିତ ମାର୍ଗରେ ସଦାସର୍ବଦା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାଣ ମେଲା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ଗଳିରେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ତ ଶାଣ ମେଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଭିତର କାଠ ଭିତରକୁ ତ ଆଦେଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ଗଳିକି ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଭିତର କାଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର କାଠ ଭିତର କାଠ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ ଶବ୍ଦ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜନମାନସରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତାର ନାଁଟି ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ଗଳି। ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଜାଣିଲେ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯାହା ହେଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଏସବୁ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ଆମର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। କାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ୟାର ଅର୍ଥ ଭକ୍ତମାନେ ନାହାନ୍ତି ତା ନୁହଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଭକ୍ତ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ନାଇଁ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର, ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ସେ ଦର୍ଶନରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଭକ୍ତମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭକ୍ତମାନେ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭକ୍ତମାନେ ଯିବେ, ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଲୀଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେହେତୁ ଭାଗବତୀ କଥା, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତୀ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକି ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନାକୁ ଆମେ ଯିବା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଭାଗବତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯାହା ହେଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ଅନନ୍ୟ ଲୀଳା। କାରଣ ଇଏ ଅନନ୍ୟ ଲୀଳା, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲୀଳାକୁ କିଏ ବା ଜାଣିବ ବିଶେଷ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ
ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସୂଚନା ଭକ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ସକାଳ 9ଟା ଏବଂ ଦିନ 12:30 ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆମର କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥାପକ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଆମର ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ବସି ନିଜ ଟିଭି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ପୁରୀରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତୀତ ପାବନଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଅଠରନଳାରୁ ନୀଳଚକ୍ର, ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅଠରନଳା ପରେ ଆମେ ବାଟମଙ୍ଗଳା ଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ବାରବାଟୀ ନୃସିଂହଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ହନୁମାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଆଳତୀ, ମହୋଦଧି ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ଷ ସାରା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା, ବାହାର ଲୀଳା ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି, ବାହାର ଯାନିଯାତ୍ରା ଲୀଳାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ନେଟୱାର୍କର ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯାହାକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏବେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲର ନୂଆ ନାଁ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଉତ୍ସବ। ନୂଆ ନୂଆ ଭକ୍ତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଭକ୍ତି ଗୀତ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଉତ୍ସବ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଇଏ ଆମର ଥିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା। ତେଣୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଭଲ ମନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଯାହା ହେଉ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ମଠମାନ ରହିଛି। ମଠରେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରଘୁନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ। ବିଶେଷତଃ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତଦ ବିଷ୍ଣୁ ପରମ ପଦମ ସଦା ପଶ୍ୟନ୍ତି ସୂରୟ, ଦୁଇ ପଟରେ ଜୟ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଏ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣମାନେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯାହାକି ଶଶଙ୍କ ଚକ୍ରମ୍ ସକିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳମ୍ ସପିତ ବସ୍ତ୍ରମ୍ ସରସେଇରୁହେ କ୍ଷଣମ୍, ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି। କାରଣ ନାରାୟଣ ପରାଙ୍ଗତି, ନାରାୟଣମ୍ ପରାମୁକ୍ତି, ନାରାୟଣମ୍ ପରାଦ୍ଭବ, ନାରାୟଣମ୍ ପରାତ୍ପର। ଭଗବାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ, ସେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମେ କରୁଛେ। ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ଗୋଟେ ପଟେ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ତେଣୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଥାଏ ଯେ ପିଲାଟିଏ ହେଲେ ଆମେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କରିବା। ତେଣୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ଆମର କରାଯାଇଥାଏ। ଗୃହମାନଙ୍କରେ ସବୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ହୁଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆୟୁ ଆରୋଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦୋଳବେଦୀର ନିକଟ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର ଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମେ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବସ୍ତ୍ରଟି ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାତଃକାଳ ସମୟ ସ୍ନାନ ଆଦି କର୍ମ ହୋଇଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏବଂ କଳା ବର୍ଣ୍ଣର ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମର ଶନିବାର ରହିଛି, କଳା ବର୍ଣ୍ଣର ଲୁଗା ମହାପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟ ଆମର ହେଇଛି। ପରମ୍ପରା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଏ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ବି ଚାଲିଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାତଃକାଳ ସମୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଟିକେ ସେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। କାରଣ ପ୍ରାତଃକାଳଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କାଳ ଦେବାର୍ଚ୍ଚନ ପାଇଁ।
ଦେବତାଙ୍କର ଆରାଧନା ପାଇଁ, ଦେବତାଙ୍କର ଉପାସନା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛେ। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଆଜି ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଲୀଳା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏକି ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧମ୍ ନବନୀତ ଚୌରମ୍ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାନାಂ ଦୁକୁଳେନ୍ଦ୍ର ଚୌରମ୍ ଅନେକ ଜନମାର୍ଜିତ ପାପ ଚୌରମ୍ ଚୌରାଗ୍ରଗଣ୍ୟମ୍ ପୁରୁଷମ୍ ନମାମି। ଯାହାକି ବ୍ରଜପୁରରେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନବନୀତ ଚୌର। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାନାମ୍ ଦୁକୁଳେନ୍ଦ୍ର ଚୌରମ୍, ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଗୋଟିଏ ଲୀଳା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୃଷିଣୀ କୁଳାବତାର ସଂସାର ବାରଣ ସିଂହ ବିଷ୍ଣୁ ଗୋପୀଜନୁ ପରୁତଲୋଚନ ପଦ୍ମନାଭ ଗୋପାଳ ପାଳୟ କୃପାଳୟ ମାମ ପାୟାତ୍। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଭଳି ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୃଷିଣୀ କଳା କୁଳାବତାର, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦୁବଂଶର ଅବତାରୀ ଏବଂ ସଂସାର ରୂପକ ହାତୀକୁ ବିଦାରଣ କରିବାରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ଭଳି ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ ସଂସାରଟା ଯଦି ଗୋଟେ ହାତୀ ହୁଏ ତାକୁ ଆପଣ ସିଂହ ଭଳି ବିଦାରଣ କରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି କୃପା କରନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ ଯାହାଙ୍କର ନେତ୍ର ରୂପକ ପଦ୍ମମାଳାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ହେ ଗୋପାଳ ଚୂଡ଼ାମଣି, ହେ ଦୟାମୟ, ଆପଣ କେବଳ ଆମକୁ ଟିକେ ହେଉଛନ୍ତି କୃପା କରନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, କୃପା କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଅଠରନଳା ଉପରୁ ନୀଳଚକ୍ର ଦର୍ଶନ ଆମେ କରୁଛେ। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଅଠରନଳା ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନୀଳଚକ୍ର ଦର୍ଶନ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ସେହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଆସୁଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରୀର ଦ୍ୱାର ଦେଶ ଅଠରନଳା। ଏ ଅଠରନଳାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଅଠରନଳାର ମଧ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପରି ଭାଗର ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖାଗଲାଣି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ମଟର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଏଇ ଅଠରନଳା ଉପରେ ହିଁ ଆସୁଥିଲା, ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରି ଉପରେ ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆଉ ୟା ଉପରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ମଟର ଆସୁନାହିଁ, କେବଳ ଭକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଠରନଳାଟି ରହିଛି। ଏବଂ ତାର ନିକଟକୁ ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି, ତାରି ଉପରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ଆସୁଛି, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଠରନଳାଟି ଯେହେତୁ ପୁରୀର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଦେଶ, ତାର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି। ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା, ଅଠରନଳା ପାଞ୍ଚ ମନ ଏକ କରି ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା, ଏସବୁ କଥା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ଶଙ୍ଖନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ବେନି ନେତ୍ର ପକାଳିବା। ତେଣୁ ଶଙ୍ଖନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ଆସି ବେନି ନେତ୍ରକୁ ହେଉଛନ୍ତି ପଖାଳିବାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଇଏ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଇ ଯାହାକି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଅଠରନଳା ଦେଖୁଛେ। ତଥାପି ଅଠରନଳା ତଳେ ଅନେକ ସବୁ ଦଳ ଅଳିଆ ଏସବୁ ହେଇଗଲାଣି। କାରଣ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପଟେ ମଧ୍ୟ ଅଠରନଳାର ଗୋଟେ ପଟ ସଫା ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କରାଯିବ। ଯାହା ହେଉ ଅଠରନଳାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଅଠରନଳାଟି ହେଉଛି
प्रभुंकर गोटे स्वतंत्र स्थान, जो स्थान कि ऐतिह्य संपन्न स्थान। तेणु अठरनला महाप्रभुंकर दर्शन विशेष श्रीमंदिर से देखा जाए एवं सत कि श्रीमंदिर टी भगवान का स्वरूप देखा जाउची। यही भाव जागृत होता है होचंती अठरनला। तेणु अठरनला अनति दूर भक्त मान आसी मुंडिया मारी प्रभुंकर से मंदिर को चाहिए होचंती प्रभु को मुँह देखा जाए। तेणु मुंडिया मारिकी प्रवेश करिथांती। तबे जाहाउ आम सिंहद्वार सम्मुख दृश्य भी देखुचे। किसी श्रद्धालु भक्त माने प्रातः कालू आसी से सिंहद्वार दुख जनाउछंती, कारण समस्ते तो सदाबेले श्रीमंदिर भितर को जाती नहीं, समय अनुसार जाइथांती, किंतु सिंहद्वार पतित पावनकर दर्शन करी श्रद्धालु भक्त माने तांकर दुख सुख भल मंद ये सब जन था। विभिन्न प्रकार स्थान कार दूर दूरांतर अनेक भक्त आसुचंती। को भक्त केतेबेले कुआडू आसी प्रभु को होचंती जनाती, तांकर दुख सुख से किसी होचंती कहिबार नहीं। कारण जी अनंत कोटि विश्वब्रह्मांडर देवता, तांको तो स्वाभाविक भाव में प्रत्येक भक्त मान आसी तांको पाखे गुहारी करिवे। तेणु आज भी मध्य सिंहद्वार चलचंचल, भक्त श्रद्धालु माने दर्शन पाई चली। ता भितर आम भागवत कथा मध्य आलोचना को जीवा। भागवत कथा मध्य वस्त्रहरण लीला। तेबे गोकुल रे विभिन्न प्रकार गोपी थिले, कारण गोकुल रे ब्रजपुर रे सब अनेक प्रकार गोपी। स्मृति ईश्वरंकर वर्णना करी थकी जाइछंती, कारण आपण मान देखिए ईश्वरंकर महात्म्य को तांको लीला को कई संपूर्ण केवे वर्णना करि पारि नाही। तेणु वेद वेदांत रे जेते जहाँ सब लिखा जाइछि ताठारु ऊर्ध्वरे होचंती भगवान। तेणु तांको किछि जानिबा एते सहज कथा नुह। सी जेतिकी आमको जानिबा पाई कृपा करिबा, आमे सेतिकी तांको जानिबा। तार वर्णना कही करि पारि नाही। एवं न इति बोली मध्य वेद उद्घोषण करिसेंती। नेति नेति ईश्वर बाणीर विषय नुहंती। बाणी तांको वर्णना करि पारिबो नाही। वेद अध्ययन करी करी जो माने भगवान को संबंध लाभ करि पारिले नाही, से माने गोकुल रे श्रुति रूपा गोपी होई जन्म ग्रहण कले। कारण जो माने होचंती भगवान कर से अनेक ईश्वर बाणी जेते सुनिकरी मध्य, कारण अध्ययन कले, वेद अध्ययन कले, सब प्रकार व्यवस्था पर भी मध्य तथापि भगवत प्राप्ति हो पारु नाही। से माने शेष रे कौन कले, स्मृति रूपा गोपी हो जन्म ग्रहण करिगले। कारण वेद गुड़िक ये गोपी होगले, कहले गोपी होकर जन्म होगले भगवान को सहित आमर संयोग ही जीव। एवं मुनि ऋषि माने साधना करी करी ईश्वर सहित एक हो पारे नहीं। से माने ब्रह्म संबंध पाई भगवान सहित संयोगीकृत हवा उद्देश्य रे, जहाँकि गोकुल रे ऋषि रूपा गोपी होई मध्य जन्म हेले। कारण गोपी माने मध्य ता भितर किछि ऋषि माने रहीगले, वेद माने रहीगले। एमानकर सब होचंती रूप बदली गला। जो माने प्रभु को दर्शन करी काम भाव रे पाइबा को चाहिथिले, सुपर्णखा परी जो माने काम रूपा संकीर्ण रूपा गोपी भाव रे गोकुल रे जन्म हेले भगवान को संबंध पाई। तेणु विवाह परे संसार सुखरे अरुचि देखाई प्रभु को प्रति प्रेम भाव जागृत होगा परे जो माने गोपी भाव रे जन्म हेले से माने हेले होचंती अन्य पूर्वा गोपी। जो माने जन्म सिद्ध पूर्ण बैरागी से माने हेले होचंती अनन्य पूर्व रूपा गोपी, पूर्वा गोपी बोली कहा जाए। सुखदेव मीराबाई यही सब श्रेणीर। तेणु जो माने अनन्य रूप धरिक आसिले, केवल कृष्णकर चिंतन व्यतीत तांकर किछि नाही। तेणु से माने सब ऋषि मुनि माने से बेश बदल देले।
ଏଠି ସିଂହଦ୍ୱାରର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି। କେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ କିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, କିଏ ହରିବୋଲ କହୁଛି, କିଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛି, କିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲାଣି। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଥରେ ବ୍ରଜର କୁମାରୀମାନେ ଯମୁନା ଜଳରେ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ବ୍ରଜପୁରରେ କୁମାରୀମାନେ ଯମୁନା କୂଳରେ ଯାଇକରି ସ୍ନାନ କଲେ। ଯେହେତୁ ସ୍ନାନ କରୁଥାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ନେଇ କଦମ୍ବ ଗଛରେ ରଖିଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେମାନେ ତ ନଗ୍ନ ହୋଇକି ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ବସ୍ତ୍ରତକ ନେଇକରି କଦମ୍ବ ଗଛରେ ରଖିଦେଲେ। ସେ କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ତ୍ର ନେବ ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସ। ଆଚ୍ଛା, କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଯାଇକରି କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଯାହାର ବସ୍ତ୍ର ଯିଏ ନେବ ସେ ଆସ। ଏ ସମ୍ଭବ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କର ଅପମାନ କରିଛ। କାରଣ ଜଳରେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ସ୍ନାନ କରିବା ନିଷେଧ। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ ଯେହେତୁ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇକରି ଯିଏକି ବ୍ରଜପୁରର କୁମାରୀମାନେ, କାରଣ କୁମାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ, ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଇଏ ବରୁଣଙ୍କର ଅପମାନ ହେଲା। ତେଣୁ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଜଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରି ମୋ ଠାରୁ ବସ୍ତ୍ର ନିଅ। କୁମାରୀମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ସେମାନେ ନାରୀ, ସେମାନଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ଅଛି। ଏପରି ଭାବ ଅହଂଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଏପରି କହିଲେ, ଅହଙ୍କାରର ପରଦା ହଟାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପଣ କର। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାକି ଆପଣାପଣ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। এই କଥା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ତୁ ସଂସାର ଶୂନ୍ୟ ଓ ସାଂସାରିକ ସଂସ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ତୁ ନିରାବୃତ ହୋଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଦ୍ୱୈତ ଆଚରଣ ଦୂର ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ମିଳିବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଖାଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ଯେଉଁଦିନ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ହେବ, ସେଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ମିଳିବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଗୁଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଧର୍ମ କଥା କହିବେ, ବହୁତ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୂଲ୍ୟ 5 ଅଣାର ନଥାଏ। କାରଣ ନିଜେ କିଛି ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ପରକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ କୌଣସି ମହତ୍ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ ନ କରି ପରକୁ କେବଳ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ବହୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ନର୍କଗାମୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଅନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କରେ ଯାଇକରି ଅନ୍ଧ ହୋଇକରି ଜନ୍ମ ହେବେ। କାରଣ ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି ସେ କଥା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଚ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ଶରୀରକୁ ବସ୍ତ୍ର ଆବୃତ କରେ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ବାସନା ଆବୃତ କରେ। କାରଣ ଶରୀରଟାକୁ ହେଉଛି ବସ୍ତ୍ର ଆବୃତ କରିକି ରଖିଛି। ବସ୍ତ୍ରଟା ଖୋଲିଦେଲେ ଶରୀରରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଭଳି ହେଉଛନ୍ତି ବାସନାକୁ, ଆତ୍ମାକୁ ହେଉଛି ବାସନା ଆବୃତ କରୁଛି। କାରଣ ଇଏ ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ବାସନା ତାକୁ ହେଉଛନ୍ତି ରୋକୁଛି। କାହିଁକି ନା ତାର ଆଖିକି ହେଉଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ଆରେ ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ଯିବୁ, ଇଆଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେତେ ଯାହା ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବାସନା ଆବୃତ କରେ ଆତ୍ମା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ବୁଲିବା, ଖାଇବା, ଇଏ କରିବା, ସିଏ କରିବା। ଏସବୁ ଯେଉଁ ବାସନା ଭାବ, ଇଏ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ ହେଉଛନ୍ତି ନ କଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମିଳିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ଭଗବାନ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନା। ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ଦୂରରେ ନଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ବହୁ ଦୂରେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରରେ ଛନ୍ତି। ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ହୋଇଲେ ପାଶେ ପାଶେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପାଖେ ପାଖେ ଲାଗିକରି ରହିବେ। ତେଣୁ
विशेष भाव में बासनार परदा हटिगले भगवान देखाଯିबे। आत्मा और परमात्मा भितर बासनार परदा रही, तेणु भगवानकर अनुभव हो पारु नाही। अज्ञान और बासनार पर्दा को चिरीदेले भगवान दिशे, कारण परमात्मा को कृपारू बुद्धिगत जहाँ कि होती बासना दूर हुए। बुद्धि रे थिबा होचंती काम जी कि होचंती कृष्ण मिलन होचंती से बाध, कारण जे पर्यंत कामना रही से पर्यंत होचंती केबे भगवान को दर्शन मिलिବ ना। तेणु से काम भाव जितेबले होचंती नाश हब, सेतेबेले जाई होचंती ईश्वरंकर प्रकृत रे कृपा हब। तेणु विशेषतः प्रभु गोपी को कहले, ब्रज कुमारीगण मु जानी तुमर काम वासना नाश होइछि, तुमर हृदय शुद्ध होइछि, तथापि तुम्हें मोर ध्यान करुच। मते ध्यान करने द्वारा, कारण होचंती जेतेबेले प्रभु को ध्यान करने द्वारा कौन हुए ना, तुम मनर सूक्ष्म वासना नाश हो जाइछि। एबे तुम्हें मो सहित मिलित हो पारिबो। शरत ऋतु रे तुम्हें मो सहित रमण करि पारिबो। तुम्हें सबु प्रकार शुद्ध निर्मल शुभ्र हो पारिबो शरत रात्रि परि। तेणु यही कथा भगवान कहते, कारण जी निज बुद्धि को मोठारे प्रतिष्ठित करे बा स्थापित करे, तार संकल्प विषय भोग पाई होई न थाए, ताहा मोक्षदायी हुए। तेणु जहाँकि होचंती मोक्ष रास्ता को जितेबाला पलि आसो से कल्याण। आम दर्शक बंधु या भितर आम भगवती देवी बाटमंगलांकर मध्य दर्शन करछे, कारण आमर कैमेरा टीम जहाँकि बाटमंगला पाखे पहुँचिकी आपण मानक से दिव्य दृश्य मांकर दिव्य दर्शन आपण मान करछन्ति। जो देवी जे कि देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मात जगत खिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमेश्वरी देवी चराचरस्य। माँ प्रकृत होचंती ये संस्कृति रे माँ होचंती आमर सबठारु श्रेष्ठ। गोटे पटे आम भगवान को देखुचे, आ गोटे पटे भगवती को देखुचे। महादेवी देवी त्र्यंबक पत्नी पार्वती त्रैलोक्य मात शिवे केते रूप में कौटी से माँ प्रतीयमान होती, कारण हे दुर्गे माँ अनेक रूप से कह जाए। हे दुर्गे सुर दुर्ग दारुण नुते कल्याणी हे सिद्धिदे सर्वाणी सुर मार्ग तारण नुते सर्वार्थ बुद्धि प्रदेम। विष्णु ब्रह्म महेश शक्ति मति दे भास्वन मुदे कामदे विपर्णा पद पार दे सुरबदे रदे देहाश्रयं शारदे। माँ भगवती बाटमंगला मार्गदर्शिनी माँ को अनेक रूप रे होचंती साधक माने स्तुति करिथांती। तेणु हे दुर्गेश्वर दुर्ग दारुण नुते कल्याणी हे सिद्धि दे। हे माँ दुर्गा आपण को नमस्कार। आपण होचंती मंगलमयी सिद्धिदात्री एवं सर्वाणी मध्य आपण को कह जाए। सर्वाणी सुर मार्ग तारण नुते सर्वार्थ बुद्धि प्रदीम। तेणु आपण को सर्वाणी कह जाए। हे देव पथ तारिणी माँ, हे सर्वविध बुद्धिदात्री। कौन ना विष्णु ब्रह्म महेश शक्ति मति दे भास्वन मुदे कामदे। जी की ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को शक्ति और बुद्धि प्रदान करिथांती। हे आनंदे, हे कामना दात्री, हे विपन्नर उद्धार कर्त्री वरदात्री माँ, हे शारदे मत टिके आश्रय दियो। एथिपाई कह जाइछि विपन्ना पद पार दे सुर सुबर दे
देहाश्रय शारदे माँ भगवती आपण होचंती टिके कल्याण करंतु एभली भाव भक्त मान मध्य मां को पाखरे जय होचंती निवेदन करिथांती। तेणु भगवती देवी बाट मंगला श्रीक्षेत्र द्वारवासिनी कारण श्रीक्षेत्र को आपण प्रवेश करिबार मार्गरे विशेष भाव में माँ बाट मंगला दर्शन होता है। अनेक श्रद्धालु भक्त मैंने जितेबाला श्रीक्षेत्र को आसती से माँ बाट मंगला दर्शन करते। तेरे बाट मंगला दर्शन तो निश्चित कल्याणप्रद हुए विशेषतः भगवत्या कृतम छंदम भगवती आम आपण मैंने होती एवं देखुंट माने अनेक दूर रही देश विदेश रे रही मध्य पूरी बाटमंगला द्वारवासिनी माँ से अपूर्व रूप को आपण मैंने दर्शन करुँच। जोठी जो रूप में माँ थिले मध्य माँ हूँ गोटे केवल समय अनुसार माँ रूप सब परिवर्तन होता है। कौटी कौ रूप में माँ प्रकाश होती क्या दर्शन दियंती से हूँ माँ कृपा कारण माँ कृपा ना प्रकृत में किसी हो पार ना से माँ कृपा निहाती आमको आवश्यकता रही। जहाँ जीव ईश्वर मिलन पूर्वर पूतना बासना को नाश करे कारण सदा सर्वदा आपण माने देखिए सबु प्रकार शुद्ध निर्मल शुभ्र हो पारे भगवान होती आमको आश्रय देवे कारण से होती निराश्रय आश्रय दाता। आमे माने होचे समस्ते नागिया निराश्रय कारण निराश्रय मम जगदीश रक्ष हे निराश्रय दाता कह जाए से भगवान निराश्रय आश्रय भक्त जनर तुम्भे अभय दयामय हे अथय कुकर थय दयामय हे देवाधिदेव राजमणिमा कोटि ब्रह्मांडर देवता कालिया शांते आपण होचंती निराश्रयर दाता। तेणु जे समस्त प्रकार आश्रय को त्याग करी आपणकर आश्रित हुए आपण तार रहउचंती भार को वहन करती। तेणु दर्शक बंधु आपण मान देखुंट पतित पावन दर्शन भगवान होती बाट मंगला दर्शन बड़ा आनंदर समय ये कारण शिव शक्तिया युक्त जदि भवती शक्त प्रभावित जिते बड़े शिवं सहित शक्ति युक्त हो जाए निश्चित भाव में कल्याण हुए। एथिपाई से शिव शक्तिया युक्त माँ भगवती बाट मंगला केते रूप में कौटी माँ बसती कोई तार पर्यंत ना अनेक तंत्र शास्त्र रे विभिन्न स्थान रे विभिन्न प्रकार रूप जो भाव में श्रीक्षेत्र बासिनी भगवती माँ बाट मंगला एवं श्रीमंदिर भितर पीठाधीश्वरी भगवती माँ विमला अन्य स्थान रे बट बाट पंथा घाट मानके मंगला क्षेत्र को जगिन देवी अनर्गला। तेणु अनर्गल देवी जहाँकर गणिले सरिब नाही से देवादेवी माने प्रख्यात देवी माने महाप्रभुंकर सम्मुखवर्ती होती विशेष भाव में एवं प्रभुंकर कृपालाभ करते कारण जितेबाला शुद्धपूत भाव में आम ईश्वर पाखरे पहुँचवा निश्चित आमर कल्याण हम। तेणु ईश्वर पाखरे पहुँचवा हेले आमको आग बासना त्याग करने को पड़ो जो आपण मैंने श्रीमद् भागवत देखिले जीव ईश्वर मिलन पूर्वर पूतना बासना को नाश कर कारण ये समस्त पाखरे बासना रही से बासनाटा हूँ पूतना ताकू नाश कले अविद्या नाश होगा पर जीवन गाड़ीटी रास्तार ही चलो
ଏବଂ ଶକଟାସୁର ମଧ୍ୟ ନାଶ ହେବ। କାରଣ ଶକଟାସୁର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅସୁର ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ଇଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶକଟାସୁରକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ନା ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯାହାକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଶକଟାସୁର ନାଶ ହେବା ପରେ ଜୀବନ ଗାଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ରଜଗୁଣ ନାଶ ହେବ। ରଜଗୁଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ, ରଜଗୁଣ ନାଶ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଆସିବ। ଏବଂ ଯାହାକି ରଜଗୁଣ ନାଶ ହେବା ପରେ କହ୍ନେଇ ଲହୁଣୀ ମନକୁ ଚୋରି କରି ଜୀବନକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ କରିବ। ଜୀବନ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ହେଲେ ଆସକ୍ତିର ହାଣ୍ଡି ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଦହି ହାଣ୍ଡି ସଂସାର ଆସକ୍ତିକୁ କହ୍ନେଇ ନଷ୍ଟ କଲେ। ତେଣୁ ସଂସାର ଆସକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଦାମୋଦର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଦାମୋଦର ଲୀଳା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଦମ୍ଭ ବକାସୁର, ପାପ ତାପ ଅଘାସୁର ନାଶ ହୁଏ। ସାଂସାରିକ ତାପ ନାଶ ହେଲେ ଦାବାଗ୍ନି ଶାନ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହାକି ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବାସନା ନାଶ ହୁଏ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହା ହେଉଛନ୍ତି କାଳିୟ ଦଳନ ଲୀଳା ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଦ୍ଧ କଥା। ଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଳନ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧୁର ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଶୁଣିପାରେ। ତେଣୁ ବେଣୁ ଗୀତର ଗାନ ହେଉଛି ନାଦ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା। ତାପରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭକ୍ତିରସ ଦେଲେ ତାର ବର୍ଦ୍ଧନ ହେବ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପୁଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଷଡ଼ରସ ବର୍ଣ୍ଣଦେବଙ୍କ ପରାଭବ ହେବ। ଷଡ଼ ଋତୁରେ ପରାଭବ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ହେବା ପରେ ଜୀବ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଲୀଳା, କାରଣ ଅଜ୍ଞାନ ବାସନାରେ ପରଦା ଭଗବାନ ହିଁ ହଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ଆଚରଣ ନାଶ ହେଲେ ରାସଲୀଳା ହୁଏ, ଜାତ ବ୍ରହ୍ମର ମିଳନ ହୁଏ। କାରଣ ଜୀବ ମାନେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମର ମିଳନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଏକାକାର ହୁଏ ବସ୍ତ୍ର ଦେବାକୁ ବାଙ୍କିବା ପରି, କାରଣ ବସ୍ତ୍ର ଦେହକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ବାସନା ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମାକୁ ହେଉଛନ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖେ। ତେଣୁ ବାସନା ଅଜ୍ଞାନକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଲୀଳା ବୁଦ୍ଧିଗତ ବାସନାକୁ ଦୂର କରିବାର ଲୀଳା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାମକୁ ନାଶ କରିବା ସହଜ କେବେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଗତ କାମକୁ ନାଶ କରିବା ହେଉଛି କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁନିମାନେ କାମ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କାମ ଭାବନାକୁ କୃଷ୍ଣାର୍ପଣ କରି ନିଷ୍କାମ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋପୀ ହୋଇ ଗୋକୁଳରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ତେଣୁ ଗୋପାଳମାନେ ଗୋପୀମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ସବୁ ଋଷିମାନେ ଥିଲେ। କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଜି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରାୟ ବଢ଼ିଲାଣି। ଏ ପାଖରେ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାର ଯାଇ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲାଗିଲାଣି। କାରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ତା ଭିତରେ ମା ଭଗବତୀ ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେବକମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ମାଙ୍କୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇପାରିବ। ସର୍ବାଭୀଷ୍ଟ ଫଳ କରି ପ୍ରିୟ କରି ମାହେଶ୍ୱରୀ ଡମ୍ବରୀ, ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ଚିତ୍ତ ମୋହନ କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେଶ୍ୱରୀ ଶ୍ରୀଧରୀ, ସଂସାରସ୍ୟ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କରି ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରୀ,
धर्मम स्थापय तुक पान करी देहाश्रय शंकरी। सुंदर भावरे भगवान श्री होचंती श्रीमन्नारायण कहते जे समस्त इच्छा पूर्ण करी जे प्रिय करी माहेश्वरी आडंबरा होचंती सी जे शिवंक मनरे आनंद दे थांती से श्वेत क्षेत्र को विशेष भावरे होचंती से जे कि ए क्षेत्रर सौंदर्य धारिणी संसार रे सर्वविध मंगल करती से नीलकंठकर पत्नी जी सचराचर जगतर पालनकारिणी हे शंकरी आपण होचंती धर्म स्थापन करी आश्रय दियंतु तेणु स्थापन लोक पालन करी देहाश्रय शंकरी से शंकरींकर जी होचंती अर्धरूपा माँ से कह जाए अर्धनारीश्वर पूजा मध्य आमर रही भारतीय संस्कृति रे तो कह जाइए बंधुक कांचन निभम रुचिराक्षमालाम पाशाकुशौच वरदम निज बाहुदंडे बिभ्राणमेन्दु सकलांभरणम त्रिनेत्रम। तेणु बंधुक कांचन निभम रुचिराक्षमाला पाशाकुशौच वरदौ निज बाहुदंडे बिभ्राणमेन्दु सकलांभरणम त्रिनेत्रम मर्दाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। से अर्धाम्बिका जी कि होचंदी शिव पार्वती जुगल विग्रह निश्चित भावरे आमर कल्याण करिवे। तेणु से भली भावरे आमे मध्य माँ बाटमंगला को देखुचे एवं पतित पावन को देखुचे। तेणु जेहेतु पीठाधीश्वरी भगवती विमला रहिले एवं तांकर प्रमुख शिष्य मध्य होचंती जे कि पीठाधीश्वरी भावरे विमला एवं उपासना पद्धति को जदि आम देखा मातृ उपासना होची श्रेष्ठ उपासना। आचार्य पाद शंकराचार्य तांकर मध्य शिष्य मान को माँकर शरणापन्न हवा पाई दिग मार्ग प्रदर्शन करिसेंती। तेणु प्रत्येक साधक माने आपण मान देखिबे निश्चय अनेक समय देवींकर उपासना करिथांती कारण देवींकर उपासना देवींकर कृपा नहले कौनसी कार्य सिद्धि होना। सेथिपाई आपण जेकोसी प्रकार से देवता पूजा करंतु सेवा करंतु से कथा ना किंतु समर्पण भाव दरकार। संपूर्ण समर्पण भाव नहले केबे देवींकर कृपा हो ना। देवींकर कृपा नहले ब्रह्मंकर दर्शन केबे हो परिबो नाही। तेणु माँ भगवती से अपूर्व बर अभय वरदायिनी माँ बाटमंगलांकर मंदिर टी आमको दृश्य भी होची। तेणु प्रभु श्री जगन्नाथंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे विविध लीला आपण माने देखुचंती कारण एठी लीला केतेबेले सरेनी। ये होची जगन्नाथंकर जगह इठी प्रत्येक मुहूर्त रे किछि ना किछि लीला चलती। हाँ अर्थात किछि नहले मध्य ये कोठी बसिक गोटे जप करूँ कि कोठी बसिक प्रभुंर नाम को उच्चारण करुवे आउ किए किए भक्त नीलचक्र को चाही प्रभु आपण होचंदी सर्वे सर्वा आपणकर श्री चरणारविंद रे समर्पित हो ये ध्यान करुच्ची योग करुच्ची विभिन्न प्रकार तरीका रही। कारण धर्म को जीवित रखा हेले अनेक प्रकार मार्ग अच्छी। अनेक प्रकार मार्ग भितर आमर गोटे दुईटी मार्ग निहाती आवश्यक कारण सबुथ मुंड खर्च हेले कौटा ठीक हे ना। से भगवान श्रीमन्नारायण जी की सुंदर भाव रे मांकर से अपूर्व रूप को वर्णना करें। एतत् व्यतीत देवी भगवती जहाँकि पहुँची सारी दिव्या जया तदमिदम जगदात्म सकत्या। तेणु देवी भगवती जो भगवती को दर्शन कले आमर कल्याण साधित हम से माँ भगवती होती संसार मूलधात्री निश्चित भाव रे। तेणु श्री जगन्नाथ महाप्रभु पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे
ଯେତେ ସବୁ ରୀତି ଲୀଳା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ମହାବୈକୁଣ୍ଠର ଲୀଳା। ଆଉ ସେ ଗୋପୀ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସହଜ ଭାବ ନୁହଁ। କାରଣ ଋଷିମୁନିମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ଏବଂ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ରାଧା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ସେ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଧା। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ ଆମେ ସେଇ ଅଭୂତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା ଆଗକୁ ନେବା। ଆମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରହିବ।